Bilang tayo eh. Ito. Magkasaya. Hello guys, cellphone. Ito kasi Bel, wait lang. Sa YouTube dapat kailangan mo muna may play dyan. Kumalat eh, nakita ko eh. Kumalat eh. Magsasubscribe na. Ayun na. Wait lang, magsasubscribe. Iya na. Ako lang natin subscribe. Ayan na eh. Pag ganito be, nakapublic, pwede ka mang ano dyan. I-ano mo sa, i-share mo yan dyan. Ayan, share. Mabel, i-share mo yan dyan. Dyan yan o. Mapasabihin ko sa classmate ko mag-subscribe. Magsalita ka kasi. Ayan na. Hello guys. Ayan. Tapos ipapag ano mo,
Ipapasa mo lang yan dyan. Ayun na, oh, ayun na. Brother. Ay, brother. Di pa yan. Mapapanood ni Kuya. Nanonood si Kuya. May mga, nakikita. Nanonood si David. Kaya, sabi nga ni Kuya bakit may YouTube ka na? Uy, ganun yung ginagawa ni Kuya eh. Kasi naka-public. Pag, Ganun pwede sa laptop mag-ano dyan. pwede din yan kung kung maano mo talaga. Ito yan na, Bea. Sabi ko nga. Ayun na. Di nilibay, minasami nima.